जेहेतु राखी की पिंधि सारा तो कहीं घर रखती फोपाड़ी ही दिखती तेणु जो पड़ो से तो मटिरे मिसब मटिरे मिसला मंजीटी पुणी गछटी हो पार आम गछटी मंजीटी दबा पाखे आसूची राखी पूर्णिमा भाई हाथ रे भौणी राखी बांधिब भाई प्रतिश्रुति दब सारा जीवन भौणी की सुरक्षा दवापाइंका पुरी सहर रे अनेक गुड़े राखी आप देखते रूपा ठार आरंभ करी जाक जकमर राखी मान देखिथे किंतु आमे एबे अछु धोबाखाल रे जहाँकि अन्वेषण चाटशाली रे 65 जन एठी कुनी कुनी पिला पढ़ुछंती जहाँकि पूरा मागणा सेवा दिया होउची मागणा पिला मानकु पाठ पढ़ा होउची मागणा पिला मानकु ट्यूशन दिया होउची एही कुनी कुनी पिला माने प्रस्तुत करछंती पंचगव्य रे राखी गोमातांकर 5टी तत्व रे प्रस्तुत करछंती राखी गोमूत्र गोबर घी दही एवं क्षीर रे प्रस्तुत करछंती राखी ये होची सेही चाटशाली 65 ऊर्ध्व पिला एठी पाठ पढ़ुछंती तांकर भविष्य गढ़ुछंती जणिए सार ये सीधा सड़क दृश्य देखिए कुनी कुनी पिला मानक द्वारा एठी प्रस्तुत होची पंचगव्य राखी 65 ऊर्ध्व पिला एठी पढ़ुछंती एवं तांको मागणा रे शिक्षा दिया होची सेही कुनी पिला मानक भितरु पछारिबा किभଳି भाबरे ए राखी के सेमाने प्रस्तुत करछंती काहेकि ना ए राखी साधारण राखी नो ये पंचगव्यर प्रस्तुत होता गोमातांकर 5टी तत्व रे प्रस्तुत होता राखी आम सहित से कुनी पिला माने अछंती तांको टी पचारि बुझिबा। अच्छा तुम ना कोन? मो नाम ईशा हलदार। अच्छा को क्लास रे पढुछो? चतुर्थ। एठी केते वर्ष हेलेनी पाठ पढिया को आछो? 4 वर्ष। 4 वर्ष। अच्छा एठी राखी जो प्रस्तुत करो ए राखी विषय रे ए राखी केमिति प्रस्तुत करो? आमे गाईर 5टी तथ्य को नै किरी पंचगव्य राखी तैयारी करथै। कोन कोन 5टी तथ्य? गाईर गोबर गोमूत्र क्षीर दही घी और ताको बांधी रखिबा पई किछि मुल्तान माटी और किछि मंजे मध्ये मिसई थाओ। अच्छा ये जो मंजी मिसई थाओ जेतेले राखी पूर्णिमा सरी जीव राखीटी जेतेले फोपाड़ी देबे किए ए मंजीटी कोठी ना कोठी गछ हबो? आज्ञा। अच्छा ए जेतेले प्रस्तुत करो केते खुशी लागे राखी प्रस्तुत करिया पेंगा कारण पंचगव्य तो राखी प्रस्तुत हे गला ताको चिकमिक आरंभ करी सजई थांद केते खुशी लागे? बहुत खुशी लागे। आगु को भी ए राखी प्रस्तुत करिवो? आज्ञा। निश्चित भाव कुनी पिलाटी जहाँकि पंचगव्य रे राखी प्रस्तुत करिया शिखी सारलानी आगु को मध्य से प्रस्तुत करिवे। प्रथम तो ओडिसा भास्कर स्वागत करिवे आपन परिचय टिके। नमस्कार मो नाम संतोष कुमार राउत। आज्ञा पंचगव्य रे राखी प्रस्तुत ये आइडियाटा किभଳି आसिला आपन को काहे ना साधारण लोक एटा करिया असंभव किंतु आपन करी देखैले? साधारणतः आजिकल जो प्लास्टिक राखी प्रस्तुत कराउची ताको आमे आजिकल समस्ते से प्लास्टिक राखी प्रति आग्रही प्रकाश करछंती जाफल कि सोडा को व्यवहार पर बर्ज्यवस्तु रूपे पड़ी रोच मु किछि गोसा सहित एतले जोड़ी हेतिली सेतले आमे जेहेतु गोबरटा माटीर बहुत उपकार लागि थाए माटीर उर्वरता बढ़े थाए त आमे चेष्टा करू कि केमती गोबर रो केमती किछि जिंस तयारी करी हबो जाफल कि परमुद्र से गोबरटा पुणी से माटी मिसी जीवो माटीर उर्वरता बढ़ेबो तो आमे सेतले किछि लोक माने सब गोबर रे बहुत गुडा जिंस तयारी करंती मूर्ति तयारी करंती धूपकाठी तयारी करथिले तो आमे सेही सब जिंस को रिसर्च करके आरंभ करथलु अन्वेषण रे पंचगव्य राखी गाईर 5टा जिंस गोबर गोमूत्र क्षीर दही घी को एकाठी करी ताधरे किछि गछर मंजी मिसेकी आमे विभिन्न मोल्ड रे पकेकी राखी प्रस्तुत करथलु पिला माने पर से मानकर एक्टिविटी कैपेबिलिटी अनुसार से माने किए कलर करे किए ताकू सजाए तो एमती आमे राखी प्रस्तुत करू एवं ताकू पिंधि साला पर आपण फोपड़ देला पर से 2-3 दिन भीतर माटी मिसी जो माटी मिसिकी गोटे गछटी सृष्टि हेबो। अच्छा सबुठ बड़ कथा जेतले आपण राखी प्रस्तुत करंती गोमातांकर 5टी तत्व रे प्रस्तुत करथंती गोबर कहंतु घी कहंतु दही कहंतु क्षीर कहंतु एसबू जिनस गोमूत्र रे प्रस्तुत करथांती पंचगव्य रे राखी प्रस्तुत करथांती किंतु मंजीटी रखी थांती ए आइडिया किभଳି आसिला गोटे मंजी काना राखी एमिति तो उर्वरता गछर उर्वर बढ़ेबो काना जोठी राखीटा हबो तादर गोटे मंजीर आइडिया किभଳି आसिला जेहेतु गोबरटी माटी उर्वरता बढ़ाए जेतले हम से मंजीटी तादर रही थाए राखीटी जोठी पड़िबो से जगह को से उर्वर कर देबो
এবং যেতବେଳେ ମଞ୍ଜିଟା ଥିବ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ଉଠିବ ସେ ଉର୍ବର ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଛଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟିଏ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହବ ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଭାବିଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀକି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତ କେହି ଘରେ ରଖନ୍ତିନି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ସେ ତ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିଟି ପୁଣି ଗଛଟିଏ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛଟିଏ ଏବେ ମଞ୍ଜିଟି ତା ଦେହରେ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ସଡନ ତ ଏଇଟା ସାଥି ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ଧରି ପାରିବେନି, କେମିତି କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲୁ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନେଇକି, କାହାର ଭଲ କଲର ହଉଛି, ଆଉ କିଏ ଭଲ ତାକୁ ଚକଟିକି ଭଲ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ରୂପ ଦେଇପାରୁଛି, କିଏ ଫୁଲ କରିପାରୁଛି, କିଏ ପତ୍ର କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆମର ଭଲ କ୍ରାଫ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇ ଫୁଲକୁ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିଥିବା ରାକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲୁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ସେ ସେମିତି ତା ହିସାବରେ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସମୟ ମିଳେ, ଯେମିତି ଶନିବାର ହଉ ରବିବାର ହଉ, ସେଇ ଖାଲି ସମୟଟାକୁ ସେ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଏଇ ନିଜର କାପାବିଲିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ରାକ୍ଷୀ ହଉ, ଦୀପ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରବିବାର ଶନିବାର ଆମେ ଯୋଡ଼ୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କେମିତି ବଜାରରେ ୟାକୁ କେମିତି ହେଲା ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ୟାର ଚାହିଦା କିଭଳି ବଢିଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ବହୁତ ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷୀଠୁ ବି ମୂଲ୍ୟ ତାର ଅଧିକ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ହୁଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବେଶୀ ପଇସା ରଖିନୁ, 20 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ରାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କମ ପଇସାରେ ସେ କିଣୁ ଆଗୁଆ, ଜାଣୁ ଯେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତାପରେ ପଛରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା, କ'ଣ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ଦଉଛୁ, 20 ଟଙ୍କାରେ ରାକ୍ଷୀ। ତ ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷୀ 200-300 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଲୋକମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ରଖୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ବି ତା ଦେହରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ବି ହେଇପାରିବ ତା ଦେହରେ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ରାକ୍ଷୀ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର 5ଟି ତତ୍ୱରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଗକୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁକରି ଗୋମାତାଙ୍କର 5ଟି ତତ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି এই ରାକ୍ଷୀଟି। এই ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁକା ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପ ବି, ଯାହାକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁକା ଦୀପ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏ ଦୀପ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜ କୁନି କୁନି ହାତରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ସଜ ବି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ରାକ୍ଷୀ। ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯାହାକି ଧୋବାଖାଲରେ ଥିବା ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଟଶାଳୀରେ, ଯାହାକି ସାରଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ସାରଙ୍କ ସହିତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସହିତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ, କେଉଁ ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେକୌଣସି ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକି କହିଲେ ନ ସରେ, ଆମେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।